तो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू विकेश वर्ल्ड। तो सांग मैंने आज वीडियो आप बहुत इंपोर्टाट वीडियो जो मैंने कि गवर्नमेंट एग्जाम जमीक फॉरेस्ट गार्ड हो एलआई हो लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर हो तापर आर्मी एग्जाम हो जमीक जितेक गवर्नमेंट एग्जाम रहा आपने दबा जाऊँच ए वीडियोटा पूरा मोस्ट इंपोर्टाट वीडियो आप जमीक आपने कौन प्रकार प्रोब्लेम रे पड़ न पारती तेणुक वीडियो को लास्ट पर्यटन देखूँ आज जब वीडियो न भल लगे आपने काटिकी अधारू पलि जापारती। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो मुझे देखी जे यही किछि दिन हम इंडियन आर्मी रो गोटे एग्जाम चलता आर्मी जीडी अग्निवीर आप जानते उभय मेल फीमेल मानक 30 तारीख वीडियो आज देखा आर्मी जीडी रे देखु एग्जाम 8:30 ରୁ 9:30 भितर हबार थिला तेणुक से दिन फीमेल से शिफ्ट रे फीमेल केवल एग्जाम दे पारे आ मेल अल्प बहुत सारा फीमेल एग्जाम देवा जाइए। घटनाटी हूँ 8:30 बेले जिते एंट्री कले से टाइम रे से जड़े झीटी जे कि सांगे आनी डॉक्यूमेंट कौन केवल एडमिट कार्ड धरिकी आसंगे ओरिजिनल आईडी प्रूफ किसी आना। तो तापर से एंट्री कले सब लाइन लगे से टाइम रे सिक्यूरीटी गार्ड टी मना करदे जिते चेकिंग चेकिंग चलला जे नहीं तुम ओरिजिनल आईडी प्रूफ न हेले एग्जाम दे पार ना तेणुक कौन गेट भितर एंट्री करदेले आ सब पिला ऑलरेडी एंट्री हो सारे बाहर करदे। तापर से झीटी कौन कला तार निज मोबाइल आउ बैग फैग सब दे देला क्या तार जड़े सांगर भाई को सी कौन कर सांगर भाई को जेहेतु दे से सांगर भाई से जगह छाड़ी ऑलरेडी पलि जाता कौटी थी आम तो जानू। तापर सी कौन कला ना सांगे सांगे खोजा लगे आउ जन मोबाइल आनिकी कॉल कला सी साइलेंट फोन कर देता सांगर भाई जो मोबाइलटा नहीं फोन साइलेंट करता तापर कॉल उपरे कॉल 200 थर कॉल कला किंतु भाई से कॉल रिसीव भी कलानी सेठू कौन कर दीटा मोबाइल पूरा साइलेंट कर बस कॉल रिसीव करा ना झीटी व्यस्त हो पड़ा। तापर से जगार जितेक सब लोक थे 3-4 जन 5 जन लोक सब जमी खबर जानले जे झीटी एमती प्रोब्लेम पड़ी सी भी पूरा टेंशन हो पड़े। तापर बहुत समय किसी भाभी भाभी से कौन कला ना पाखे गोटे जेरोक्स दुकान थी जेरोक्स दुकान गला कहला जे गोटे सांगठार तार जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी तो नाला जेहेतु मोबाइलटा पाखे ना ना ओटीपी बाहर करके कौन एडमिट कार्ड सॉरी आधार कार्डटा बाहर कर पारता ओरिजिनल जेहेतु तापर मोबाइल नाला से कौन कला ना जड़े सांगठार तार फोन करी मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं जेरोक्स तापर मैट्रिक सर्टिफिकेट से जेरोक्स दुकान बाहर कला प्रिंट से देखो केमती प्रिंट बाहर कर जाऊँ देखो मोबाइल देखी सरीगले मोबाइल हाँ सरीगला से तो जहाँ कॉल रिसीव करेंगे ना ना मोबाइल से देखेंगे सरीगला से गला जाकि गेट पाखे सिक्यूरीटी कहला जे नहीं मोर या प्रोब्लेम है जे मोर एमती प्रोब्लेम है मु आधार कार्डटा से जड़े रखी से एबे नहांती जगार जे आपण प्लीज एंट्री कर दिंतु मु सांगे अच्छी डॉक्यूमेंट केवल एडमिट कार्ड आउ मैट्रिक सर्टिफिकेट अच्छी से कहले सिक्यूरीटी डायरेक्ट मना करदे से आहरी अच्छी के हाथ में 25 मिनट टाइम अच्छी सिक्यूरीटी को देखु केमी आम रिक्वेस्ट कलु मु भी से जगार थी देखु मो सह आहरी 2-4 जन पिला लोक भी थे पिला केमती रिक्वेस्ट कलु तापर से तथापि क्या कथा शुणिले बाहर करदे कहीं देखो एग्जाम दबा जाइए मैंने आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निहाती आवश्यक आईडी प्रूफ जमीक गवर्नमेंट आमर आधार कार्ड हो कि पैन कार्ड हो छोटिया जो ड्राइविंग लाइसेंस हेल्ले भी चलो किंतु ओरिजिनल आईडी प्रूफ निहाती दरकार जो भी जातु। तो तापर सी कौन कला सांगे सांगे पलैला तापर 15 मिनट पर कॉल लगे 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 से कॉल रिसीव कला तापर कॉल तो रिसीव कलानी सॉरी सेठिकार जो 2-4 जन पिला थे खोजी 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 से जगह पाईगले गार्डियन को
ଯେ ତା ସାଙ୍ଗର ଭାଇକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ପାଖ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ଯାଇକି ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ବାହାର କଲେ। ସେଇଠୁ ଓରିଜିନାଲ ବାହାର କଲା ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କେଉଁଠିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଓରିଜିନାଲ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଗୋପିଲା ଏରିଆରେ ଆଉ ବେଶୀ ନହେବ ନାହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ସାର୍ ଆଇଲେ ଇଏ ଯାହା କହିବେ ଆଉ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଗଲେ जी ବାରମ୍ବାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେମିତି କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମିର ଯେଉଁଟାକି CO କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଆସିଲେ। କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ହାତରେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବୁ। ତାପରେ ସିଏ ପଚାରିଲେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ହିଁ ପଚାରିଲେ। ସେଠି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା ମନା କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚେକିଂ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ପୁଣି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅଛି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଆହେବ, ଫଟୋ ଉଠିବ, ଆହୁରି ଦୁନିଆ କାମ। କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ କାମ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ତ କାମ ହେଇପାରିବ ନା। ସେଇଠୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଇଏ ପୁରେଇ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଭିତରେ ସେ ଓରିଜିନାଲ ପୁରା ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଫଟୋ ପୁରା ଉଠା ହବ। ସେ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠା ହବ। ମୋ କହିବା କଥା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ଦେଇଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିକି। କାହିଁକିନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯଦି ପିଲାଟି ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଥିବ, ଫୋନ୍ କେଉଁଠି ରଖିବ, ଫୋନ୍ ଯଦି କୌଣସି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ନଥିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇନଥିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି କେଉଁଠି ରଖିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଜମା ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଓରିଜିନାଲ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଓରିଜିନାଲ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ବୁଝିବାଝି ଓରିଜିନାଲ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍, ଫଟୋ, ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।